ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত শুল্ক চুক্তি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল জামাতে ইসলামী হিন্দ। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইয়েদ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি অভিযোগ করেছেন, সরকারি চুক্তির বিষয়ে দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখেছে। মার্কিন সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি জানান, চুক্তিতে ভারত মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে 0% করলেও ভারতীয় রপ্তানির উপর আমেরিকা 18% শুল্ক বসাতে পারে। জামাতের দাবি, এই অসম হার ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী। চুক্তির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সরকারকে অবিলম্বে বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে আনার আহ্বান জানিয়েছেন জামাত। से पहले टैरिफ बहुत मिनिमम था, 3% टू 5% टैरिफ था, तो इस लिहाज से 18% टैरिफ भी बहुत ही डैमेजिंग है इंडिया के लिए। और ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि ये ऑन पैरिटी नहीं है, यानी ज़्यादातर जो यूएस गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए तो 0% टैरिफ है, वो तकरीबन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह है, एफटीए है। लेकिन उल्टा जब इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को होता है तो उसमें 18% टैरिफ है। तो ये जो नॉन पैरिटी है ये खुद एक बड़ा मसला है, इस पर बहुत सीरियस नेगोशिएशंस होने चाहिए थे।